नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथ बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज हूँ आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि। यही दिन में पुरी ठारे आ समग्र भारत वर्ष में कौन होता है ना श्री प्रभु जगन्नाथ श्री प्रभु बलभद्र आ देवी सुभद्रा रथारूढ़ हो दर्शक मानू कि भक्त मानू समस्त दर्शन दे था। आज मो चैनल तरफ वास्तु संदेश चैनल तरफ मो तरफ आपण को हार्दिक अभिनंदन शुभकामना ज्ञापन करुच्ची। मोर आज टॉपिक रहिला जो छोटिया भूल पाई मान सम्मान परिवार संपर्क आ धन अपव्यय कहीं होता है ताहा पर आपको मुझे आलोकपात करी। हाँ दर्शक बंधु ये टॉपिक कहवा माने आप जानीपे गोटे स्ट्रक्चर को नहीं गृह गोटे गृह बनाऊे आम कौन गृह सुख शांति समृद्धि जदि आम वास्तु को जदि फॉलोअप न करुचे ताहले आम कौन निश्चित रूपे आम जहाँ जहाँ कहली कौन जो मान सम्मान परिवार संपर्क आ धन अपव्यय कहीं होचे आपण माने किसी पूर्व एपिसोड देखिथिबे निश्चित रूपे जानीपारुथिबे जे कौन है छोटिया भूलटी जहाँफल आपण को यह सब समस्या निश्चित रूप आसूची। हाँ दर्शक बंधु देखो ये जदि हूँ आपंकर गृहटी कौन वास्तु अनुसार होती किंतु वास्तु अनुसार हो कौन छोटिया भूल पाई जो कथा कहली छोटिया भूल पाई कौन परेशानी आसी देखो स्ट्रक्चर भल भाव यहाँ हूँ पूर्व यहाँ हूँ आपंकर जदि पश्चिम दिग यहाँ हूँ आपंकर उत्तर दिग ये हूँ आपंकर कौन दक्षिण दिग एक्जाक्ट ये आसला कौन ना मेन एंट्री यहाँ हूँ कौन ना मेन एंट्री गृह कौन हो प्रवेश द्वार मुख्य द्वार जहाँ को आम कहूँ यहाँ ठीक ठाक अच्छी। ये देखो ये पूजा रूम रहा ये आप स्टडी रूम रहा ये डाइनिंग रूम रहा ये किचेन रहा जोटा कि रोषे घर कहचे ये कौन टॉयलेट रहा टॉयलेट बाथरूम रहा यहाँ हूँ कौन मास्टर बेडरूम ये कौन है गोटे जनरल टॉयलेट आउ गोटे आसला कौन गोटे लिंक बेड माने बेडरूम सहित गोटे आसला कौन यहाँ गोटे टॉयलेट रहा। हाँ तापर यहाँ हूँ आपंकर बेडरूमटा यहाँ हूँ कौन गेस्ट रूमटा ये कौन रही स्ट्रक्चर रही गृहटी किंतु ये जो मान सम्मान परिवार संपर्क धन अपव्यय कहीं आसला कौन छोटिया भूल ना टॉयलेट पाए देखो दर्शक बंधु ये जदि कौन आसला पूर्व दिग जो हिसाब से कही कौन ना 79 रु 101 डिग्री कहीं डिग्री को सदाबले आम कौन प्रायोरिटी देवा जदि गृहटी डिग्री अनुसार न थाए ताहले ए सब माने छोटिया छोटिया भूल पाई ये सब जिनस घटी थाए आउट आसला आप 259 रु 281 डिग्री जोटा कि आपंकर कौन रहा ना पश्चिम दिग आउ उत्तर दिगर आसला कौन 349 डिग्री रु 11 डिग्री 349 डिग्री रु 11 डिग्री यहाँ आसला कौन आपंकर ना उत्तर दिग एक्जाक्ट माने सेम थिला आउ आसला कौन दक्षिण दिगर मेन एंट्री भी ठीक जगह थिला जोटा कि 169 रु 191 डिग्री 169 रु 191 डिग्री देखो ये कौन आसला ना मास्टर बेडरूम ये कौन आसला ना टॉयलेट आसला देखो ये जो टॉयलेट रहा यहाँ कौन आसवा था यही जगार आसबार था यहाँ अर्थात कौन आसला ये गृहर कौन आसला ना साउथ वेस्ट दिग अर्थात समस्ते कौन किसी ना कि भूल कर बसती जहाँफल ये सब जिन परिवार आस माने परेशानी आसी थाए कहीं आसी थाए देखो यहाँ कौन आसला ना टॉयलेट कौन ना टॉयलेट ये सब गृह परेशानी आसी देखो कौन ना समस्त मास्टर बेडरूमटा यही जगह रहा कथा एति प्लेस भर रहा कथा आउ जदि गृह को देखा कथा ताले नॉर्थ वेस्ट कोटा आसला ना गृहर यही जगह आसला माने से बेडरूम कौन आसला यहाँ हूँ कौन आसी नॉर्थ वेस्ट अर्थात ये जदि मास्टर बेडरूम में समस्त सुख सुविधा कौन ना जो टॉयलेट रहा दरकार कि बाथरूम रहा दरकार किंतु प्राचीन काल में कौन होता ना एसबू जिनस गृह बाहर थिला किंतु आजिर जुगरे कौन हो आम सुख माने आम कौन हो गृह बाहर माने कौन भितर आम कौन करूँ टॉयलेट को स्थापन करुचे जब ये टॉयलेटा जब आपंकर जदि यही जगह था यहाँ ठीक होता किंतु जदि इठी आसीगला अर्थात ये कौन ना साउथ वेस्ट रही कौन कला सी ना आपंकर जो परिवार संपर्क भितर कौन तिक्तता को आनीदेला परिवार संपर्क भितर कौन तिक्तता आणला टॉयलेट टी आ द्वितीय जिनस कौन ना पश्चिम दिग देखो ये पश्चिम दिगरे एक्जाक्ट ये जहाँ जहाँ कहली 79 रु 101 एटा 259 रु 281 यहाँ हूँ कौन पश्चिम दिग पश्चिम दिगरे कौन रखा कथा आमर थिला ना जदि बेडरूम थे ठीक था किंतु कौन कर ना टॉयलेट जदि यही जगह आप टॉयलेट करुँचे कौन हो जो रहा आपंकर जो धनर अपव्यय ये कौन आसला ना धनर अपव्यय आसला यही जगार ही कौन थी दुईटी टॉयलेट अर्थात ये जो टॉयलेट यहाँ गोटे रहा आ गए कौन ये रहा मास्टर आउ गोटे बेडरूमटा को कौन कर लिंक कराई हाँ ये स्ट्रक्चर कौन आसी देखो ये स्ट्रक्चर टी आसी जहाँफल कौन आसी गृह
ମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଗୃହରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଡରେଜ ଫଡରେଜ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଆଲମିରା ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆସୁଛି କ'ଣ ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ରଖାଯାଏ ସେ ପଇସା ସେଠି କ'ଣ ରୁହେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପଇସା କ'ଣ ଅପବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହିଁ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟଏଲେଟଟି ବା ବାଥରୁମଟି ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ଯଦି ଏପଟେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏଠି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଗୃହର ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ବି ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟଏଲେଟଟି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆସିଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ଟା କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ ବାଥରୁମ ଦେବାର ଥିଲା ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଦେବାର ଥିଲା ନା ଟଏଲେଟ ଦେବାର ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 101 ଡିଗ୍ରୀରୁ 124 ଡିଗ୍ରୀ 101 ଡିଗ୍ରୀରୁ 124 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟଏଲେଟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଟା କ'ଣ କେତେକାଂଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ ବୋଲି ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେଡରୁମଟି ରହିଥାନ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟଏଲେଟଟି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି 281 ଡିଗ୍ରୀରୁ 304 ଡିଗ୍ରୀ 281 ଡିଗ୍ରୀରୁ 304 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଟଏଲେଟଟି ଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଲି ନା ଟଏଲେଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଥାଏ କାହିଁକିନା ଟଏଲେଟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯାହା କିଛି କ'ଣ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ବିସର୍ଜନ କରୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ମଳମୂତ୍ର ସବୁ ସେଠି କ'ଣ ବିସର୍ଜନ କରୁଛେ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଫା ସୁତରା ଯଦି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୃହରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିଶାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ତାପରେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନ କଲା ଏଠି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରାଇଲା ଧନର ଅପବ୍ୟୟ କରାଇଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧନର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯେ ଧନ କୋଉଠି ରଖିବା ନା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ କୁବେରର ସ୍ଥାନ এটা ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କୁବେରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଶନିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଡରେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲକର ବି ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଇସା ଜାଗା ସେ ଜାଗା ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ସେ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ତ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହଟି ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟଏଲେଟ ରଖିବେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଆଜି ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଟପିକ ରହିଲି ନମସ୍କାର।